nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Enter voluntario Dei. Deum quid edificatio ventutum meam. Adjutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Compiti Deum plente, beatum meas semper virginem, beatum Michaela Conchum, beatium Baptistum, Sanctus Apostle Petro Paula, omnibus sanctus obibis fratres, qui vicabit miscotitatione verbiloque, mea culpa, mea maxima culpa. Idia breca beatum meas semper virginem, beatum Michaela Conchum, beatium Baptistum, Sanctus Apostle Petro Paula, omnibus sanctus obibis fratres, orare per me, Domine Dei nostrum. Miserata tui in potens Deus, et demissis peccatis tuis, spiritu et vitam aeternam. Amen. Confiti Dei omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michaela Cangelo, Beata Ioanna Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paula, omnibus sanctus et tibi pate, qui peccavi in cogitatione verboet opere, mea culpa, mea maxima culpa, idea preco Beata Maria Semper Virginem, Beata Michaela Cangelum, Beata Ioanna Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paula, omnibus sanctus et pate, orare pro me, Domine Dei nostrum. Miserabile est omnipotens Deus, et misperatus vestus, succida vos vitam aeternam. Indolentium et sus missionem peccatorum nostrum, tibet nobis sum pens misericordias Dominus. Amen. Deus te convertus vivificabus nos. Et plebs tua lata vitale te, Ostende nobis Domine misericordiam tuum. et salutare tuum de nobis, Domine exauderet sine me. et clamam meus sancta veniat, Dominus subiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Nos adem gloria apporter in cruce Domini nostri Iesu Christi, in cor est salus vita et resurrectione nostra, per quem salvati et liberati sumus, Deus miserata nostri, et benedicat nobis, illumina votum suum super nos et miserata nostri. Nos adem gloria apporter in cruce Domini nostri Iesu Christi, in cor est salus vita et resurrectione nostra, per quem salvati et liberati sumus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus subiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, da nobis ita Dominici passionis sacramenta per adjure, ut indiciam principia Mariana, unum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convividet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus omnium fidele pastor, recte famem tuum Franciscum, quem pastoria ecclesiae tui per isti voluisti, propitius viceda, e quaesimus verit exemplo, quibus beis proficere, ut et vitam unicum gregis sibi creditur, pervenit sempiternum. Per omnem nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convividet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Jeremiah Prophetum. In die basilis, dixit Jeremias, Domine demonstrati mihi, et cognovi, tunc ostenti isti mihi studia io, et ergo quasi agnes mensuritus, qui potator ad victima, et non cognovi quia cogita verunt super me consuliat gentes, mitamus linguam in panem eis, et erudamus eam in te terra videntia, et nomen eis numerator amplius, tu autem Domini Sabaoth, qui idicas iste, et probus renes et corde, vidiam oxianum tuum ex eis, tibi enim revelavi casam meam, Domino Deus meus. Deo gratias. Ergo autem dom mihi molesti essent, undiebam me citilia, et omniabam in ieni anima me, et oratio me in sine me convertitur. Judica Domini nocentes me, impugnantes me, apprehendum ame et scrutum, et exergi in agitoria mihi.
Passia Domini Nostri Jesu Christi secundum Marcum, in illo tempore, erant Pascha asma post biduum, et quarebant summum sacerdotes scribe, quamodi Jesum dole tenerant and occuderant, dicebant autem non in die festa, ne forte tumortus fiat in populo, ecum esset Jesus Bethani in domus Simonis Lepriosi, et recumberat. Venit muleres habent alabastrum unigeni nadi, spiccati preciosa, et fracta alabastro effundit super caput eis, erant autem quidem indigne ferentes intra semet ipsos et dicentes. Aut quid peditio ista unigeni facta est, poterent enum unigenitum illud istud veni dari plusquam 300 denarius, et dari pauperibus, et firmebant in eum. Jesus autem dixit, Sinite eam, quid illi molesti estis, burnum opus operata est in me, semper enim paperus habebus vobiscum, ecum voleretus potestatis illi benefecere me, autem non semper habectis, quod habuit haec, fecit perveniat ingenia corpus meum in sepulchrum. Amen dico vobis ubiquunque predicavit fuerunt evangelium istud, in universo mundo, et quod fecit hanc, narrabite in memoriam eis, et Judas Iscariotes, unus Dei duodecim, habet et sumus sacerdotes et poterent eum illis, qui adientes scavi sunt, et promiserent ei pecunium se daturus, et quaerebant quomodo illum opportune crediderent, et prima dia asimorum quando Pascha immolabant, dicunt ei discipuli, quor bis eamus et peremus tibi ut mundices Pascha. Et metus duos ex discipulos suos et dicit eius, ite incivitatum, et oque erant verbus homo legendum aqua bajulan sequemini eum, et quocunque intra erat dicite, Dominus Domus quia magnista dicit. Ubi est refecte eam, ubi Pascha cum discipulos meus menducam, et ipse verbis demonstrabit cenaculum grande, statum, et illi paratur nobis, et aberrant discipuli eis, et venerant incivitatum, et invenant sic dixit illis, et parverant Pascha, vespere autem facto, venit cum duodecim, et discambentibus eis, et menducantibus et Iesus. Amen dico verbis, quia unus ex verbis tradit me, qui mandicat meum, et illic scepunt constitutari, et dicere e singulantem. Nunquid ergo, qui et illis, unus ex duodecim qui intingit mecum manum in catino, et filius quidem hominis vadet, sic scriptum est de eo, va autem homini illi, per quem filius hominis tradetur, burnum erat ei, si non esset natus homo illi, et menducantibus illis accepit Iesus panem, et benedicens freget et didinque eis et similite hoc est corpum meum, et acceptet calice, gratias agens dedit eius, et biberant ex illo omnes, et illis. Hic est sanguinis meis, Novi Testamenti, qui pro mortis vadetur. Amen dico vobis, quia iam non bibam de hoc gemine vitus, usque in diem illum, cum illit bibam novum in regno Dei, et hymno dico, ex erat in mondum olivarum, et illi eius Iesus. Omnes scandalizabimi in me, in nocte ista, qui scriptum est, percutiam pastorum, et dispergente orbis, sed postquam resurrectio precidam vos in Galilea. Petrus autem et illis, et si omnes scandalizati fuerunt in te, sed non ergo, et illi Iesus. Amen dico tibi, quia tu hodie in nocte hanc, priuscam gallus vocem bis diderant, te me est negaturus, ad illi amplus loquebantur, et sia poterant me simil commori tibi, non te negabo. Similiter autem et omnes dicebant, et venent in predium, cuiut nomen Gethsemane, et discipulos suis. Sedete hic donec orum, et assumpsut Petrum et Jacobum et Ioannem secum,
et sepis pavere atradere, et illis, tristus es anima mei, usque et mortem, sistedane hic et vigilate, ecum processi isset palpulum, pretidet super terram, et orabant, et si ferent posit transiret ab eo hora, et dixit, abe pater omnes tibi possibiliti sunt, transfer calice meum ahunc, sed non quod ego volo, sed quod tu. Et invenit eos dormientes, et eit Petra. Simonum dormis, non possu isti unum hora vigilate et orati, et non intredis intentatien. Spiritus quidem promptum est, care vera infirma, et iterum abiens oravit iundum Simonum dicens, et reversus de nunno invenit orios dormientes, erat enim oculiorum gravati, et integrabant quid responderant ei, et venit tertio, et illis, domite iam et requisite. Sufficit venit hora, ecce filius homines tradete in manus peccator, sagiti iamus, ecce qui me tradet propter es, et ad hoc eloquente venit Judas Iriscotes, unus de duodecim, et cum ere turba motus cum gadibus, et linguis et sumus sacerdotibus, et scribus et signoribus, dediderant autem tradita eos signum eos dicens, cumque osculatus fure ipse est tenete eam, et duce caute, ecum venesset statum accendens ad eam et, ave rebi, et osculatus eam. At illi ingerant in eam et tenerant eam, unus autem quidam de circumstantibus educens gladium, percussit servans suum sacerdotes, et imputavit illi auriculum, et respondens Iesus et illis, tamquam ad litronum existe cangadis, et linguis comprehende me, quod idi erant apud vos in templo docens, et non me tene istis, tunc influiantur scripturae, tunc discipli eos eloquentes eam, omnes vigerant, adolescens autem quidem sequebantur eam, aminicos Sidono supernudo, et tenerant eam, ad illi rejecta Sidone, nullus profugit ab eos, ad dixerant Iesus ad sumum sacerdotem, et convenit omnes sacerdotes scribe, et signores. Petrus autem longe securdus est, ad eam usque introre anturum sumum sacerdotes, et sedebant cum ministros ad ignum, et calefacebant se, sumum vere sacerdotes et omne concilium quaebant adversum Iesus testimonium, ut eam morti tradiderit, nec inveni ebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eam, et convenientia testimonia non erant, et quidem sagentes falsum testimonium fuerbant adversus eam dicentes. Quidem nos adivimus eam dicentem, ergo dissolvam templum hoc manufactum, et per tudum aliud non manufactum edificabo, et non erat conveniens testimonium illor, et exergens summa sacerdotes in medium interrogavit Iesum dicentes, non respondes quidam ab ea, quae tibi audiuntur ab his, illi autem dicebant, et nici responded, versum summa sacerdotes interrogavit eam, et dixit ei, tu es Christus filii Dei benedicti. Iesus autem dixit illi, ergo sum, et videbitus filium hominum sedentem ad exterius virtutus Dei, et venientem cum nubilus celi. Sumus autem sacerdotes scindiens vestimentus sua et, quid ad hoc desiramus testes, ad istis blasphemam, quid verbis videtur, qui omnes condemnat verent eam, esse reum mortuus, et scepem quidam conspectua eam, et velare faciem eis, et colophadus eam cadere, et dicere ei proptisa, et ministri alapus eam cadebant, et cum esse Petrus in atra de orsum, venit unum ex ancilia summa sacerdotes, et cum vidisset Petrum calefecium se, aspiens illum et tu cum Iesu Nazarena eras, ad illi negavit dicens, neque scio, neque novi quid dicas, et exivit fores ante atrium, et gallis cantavit,
versus Adam cum pedicit illim ancilia, sepetiture circumstantibus, quia hic est illis est, ad illi iter negavit, et post pulsus versum quia stabant dicebant Petra. Vero ex illis est, nam et Galileus est, illi Adam cepet anathemas cessare, et judicare, quia nesco hominum istum, quem dicitus, et statum Gallus interim cantavit, et recordatus est Petrus verbi, quod dixerant ei Iesus. Pius quam Gallus cantavit bis, ter me negabis, et cepit flere, et confestum mana consilium facientes summa sacerdotes, cum seniorimus et scribas et universa concilio, vincientes Iesus duxerant et traderant Pilato, et interrogavit eam Pilatus, tu es rex Judeo. Et illi respondens et, illi, tu dices, et accusabit eam summa sacerdotes immortus. Pilatus autem versa interrogavit eam dicens, non respondens quidquam, vidi inquanis te accusant. Iesus autem amplius nici respondit, ita ut merito Pilatus, per diem autem festum solebant dimitte illis unum ex vincus, quem cumque pite essent. Erat autem qui dicebanto Barabbas, qui cum seditiosus erant vincus, qui in seditionis fecit homicidium, et cum exendissit turbe, cepit regare, sicet semper faciebant illis. Pilatus autem respondit eius et dixit, modus dimittem vobis regnum Judeorum. Scievant enum quod per invidiam tradisset eam summa sacerdotes. Pontifices autem concitaverant turbam, et magnus Barabbam dimitterant eius. Pilatus autem iterum respondens et illis, quid ergo votus faciam regni Judeorum. Ad illi iterum clamaverant, crucifige eam. Pilatus eram dicebit illis, quid enim male fecit. Ad illi magnus clamavit, crucifige eam. Pilatus autem volens populare satisfacere, demissit illis Barabbam, et tratit Iesum flagellae sesum, or crucificaretur. Militares autem duxerant eam in atre praetorum, et convocant totum cohortum, et underat eam pulpera, et imponam ei plententes spinium coronam, et cepant solitari eam, ave rex Judeorum, et pusgebant caput eis origine, et conspiebant eam imponentes genera adorabant eam, et postcum exerant exerant illi pulpera, et inderant eam vestimentus suus, et educant illum, et crucifigerant eam, et angulaverant praete euntum quid piam Simonem Cyrene, venientem de villa patrum Alexandri et Rufi, et tolerant crucium eis, et perducunt illum in Golgotha locum, quod est interpretatum cavre locus, et dabat ei bibere miratum vinum, et non excepit, et crucifigentes eam, diviserant vestimenta eis, et bitum sortum super eis, quisquid tolerant, erat autem horritatia, et crucifixerant eam. Et erat tutelus causam eis in scripturis, rex Judeorum, et cum eo crucifigerant duos latronos, unus ac dexterus et alium a sinistros eis, and in plena est scriptura quae dixit, et cum iniquus reputatus est, et praetiontes blasphemavit eam moventes, capitusur dicentes. Va, qui destrutus templum Dei, et in tribus diebus reedificas, salvam facte ipsum, descendens de cruce. Submite et summa sacerdotes, illidentes auditorium cum scribaris dicebant, alios favos fecit, se ipsum non potus salvam fecere, Christus rex Israel descendit nunc de cruce, od vidimus et crediamus, et qui cum eo crucifixi erant, convia banto ei, et factor hora sexta tenebrae facta sunt per totum terram, usque in orum nonum,
et hora nona exclamavit Iesus voce magnificentes, Eli, Eli, lama sabachthani, quod est interpretatum, Deus meus, ut quid deliquisti me, et quidam te circumstantibus adientes dicebant, ecce eliam vocat, curans atum unus, et in plen spongium accetur, circum ponisque clamor, potum dabit dicentes, sinite vidiamus, si venet Elias ad disponendum eam, Iesus autem emissa voce magna expiravit. Et velum templum sisum es indura, assuma usque de orsum, videns atum centuria, qui ex adverso stabunt, quia sic clamans expirasset et, vere hic homo filius Dei erant atum et mulieres de longe expecientes, inter quas erant Maria Magdalena, et Maria Jacobi, Manoras et Joseph Mater et Salome, et cum esse in Galilea sequebantur eam, et ministrabunt ei, et alia multae, qui sumo cum ascenderant Jerusalem. Ecum iam sera esset factum qui erat pascere, quod es ante sabbatum, venet Joseph ab Arimathea, nobilis decora, quia ad ipsi erant expectans regnum Dei, et adductor intrevit ad Pilatum, et pede corpus Iesu. Pilatus autem mirabantur si iam opta isset, et exercitor centurione interrogavit eam si iam mortuus esset, et cum cognivissa et centurione donavit corpus Joseph autem mechanis Sidonum, et disponens eam involvit Sidone, et posuit eam in monumentum, quod erat exercitum de Petra, et evolvit lapidem ab ostium monumentum. Oremus. Custodi me, Domine, de mane peccatoris, et ab omnibus iniquitas erupta me.
Paramia secula seculorum. Dominus Subiscum. Sursum Corda. Gratias Agamus Domine Nostrum. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper dubica gratia sature. Dominus sancta pater omnipotens aeternus Deus, qui salutum humanus genus, in lingua crucis constituisti, ut undes mors abate inter vita resurgere, equi in lingua vinceber, in lingua quoque vincerator, Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuat, laudam angeli, adorat dominatio nostrum potestates, Celicem convertides equiatem seraphim, sociatex votatione concelebra. Conquibus et nostris vultus ut amidia ibies deprecamo, sapici confessione decentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, penis in tela gloria tua, as an exorcis. Benedictus praevenit in nomine Domini, as an exorcis.
Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptus solitaribus moniti et divina institutione formatia demus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificete nomen tuum, et veni renum tuum, pi fontas tuus sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei Catolis Succata Mundi, Misera Nobis. Agnus Dei Catolis Succata Mundi, Misera Nobis. Agnus Dei Catolis Succata Mundi, Dona Nobis Pace. Domini non indignus. Domini non indignus. Domini non indignus.
Versa me exorbanto, qui sedebant importa, et in me paucebant, qui bibebant vinum, ergo ver orationem meam, ad te Domine, tempus plena pacite Deus, in multitudo misericordiae Tua. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sanctificationibus Tuus omnipotens Deus, ad vita nostra currentur, et redime nobis sempiterno perveniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui te convividas regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Haec nos quaesimus Domine, divine sacramento percepia prodigat, et famenum Tuum, Franciscum Confistoria Ecclesiae Tuae per issu voluisti, vericum commissio sive gregas, habet semper muniam. Dominum nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui te convividat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Emulata capita vestur Dei. Tua nos misericordia Deus, et ad omnia subgratione istis datus apericat, et capiatus sanctus novitatis effeciat. Dominum nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui te convividat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domine. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius Spiritus Sanctus. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi Domine. In principe verbum potem Deus macadam principut Deum. Omnibus factus onus, in esse factibus ne factum est, in isse vita et vita lux omnem, et lux intellus ute, et eminent comprendunt. Fiat omnes visitae, cum enumerat Johannes, et ven testamane praetulum, ad omnes cadem per lumen. Non erlux ad estamane praetulumine, erlux ver quae luminus omnem hominum benedictum mundum. In moderat amenus factus est, amenus aen nocturne, in propter vanidus man and triparent, quoquam triparent, et es festana fidis Dei furi. Hescer mea esque nonex inguinis neques, fonancanis neques, fonantade vir, sed exter nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriae quoque ingene patre, panium gratiae et veritatis. Deo gratias. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness. To thee do cry the banished children of Eve. To thee with sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us. And after this our exile, shown to us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, our refuge and our strength, look down in mercy on thy people who cry to thee, by the intercession of the glorious Immaculate Virgin Mary, Mother of God, of St. Joseph, her spouse, of thy blessed apostles Peter and Paul, and of all the saints, in mercy and goodness, hear our prayers for the conversion of sinners, and for liberty and exaltation of our Holy Mother the Church, through the same Christ our Lord. Amen. Holy Michael the Archangel, defend us in the hour of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray, and be thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast down to hell Satan and all the other evil spirits who wander through the world seeking ruin of souls. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. most Sacred Heart of Jesus.